नमस्कार जय जगन्नाथ सुप्रभात। तो बंधुगण आपण मैंने तो जानते जे मु रांची राति पहुँचली काली रात तो बहुत वर्षा होता। वर्षा तो सबुदिन हो तेणुक मु प्रथम ये जगार रहा व्यवस्था करी। तेणुक प्रथम भाविली जे कौटी रही जेहेतु आम सनातनी प्रथम पचारि आम आश्रम ये गोटे सुंदर आश्रम थिला जोटा कि हूँ आमर वेदमाता गायत्री माँ यहाँ गोटे आश्रम। तेणुक मुझे जगार टी आपको झलक देखी दूसरी चल। कौन आपण मैंने देखुए जे मो रूमटा यही रूमटा मत मिलता जे खाली आश्रम तरफ जे आप रही बोली। तेणुक प्रति मु बहुत आभार अच्छी। आपण मैंने देखिपे तो मु काली रात गायत्री परिवार महानुभवों सहित थी। तो ये गुरुजी मान विदाय देवार समय आसी जाइए। तेणुक आशा करे पुणी आउ थे एमती महानुभवों सहित पुणी देखा साक्षात जमती है हवा। वंदना के साथ आपको बहुत बहुत बधाई और मंगल कामना। तो फ्रेंड्स रांची सहर सेकेंड दिन आरंभ पूर्व सबुदिन भाया मु मो जलखिया आ जूस शेष कली। आज टिके हेवी करा पड़ता कारण आखपाखर बहुत गुड़ाए मंदिर आ जगह मु सर्टलिस्ट करके रखी। तो आज दिन पाग सामान्य सुखिला तो थिला किंतु वर्षा कौ समय भी हो पारे। तेणुक मत जल्दी जल्दी रांचीर भिडियो केमती करी एठू आगु को प्राय 60 किलोमीटर मजी चलेबार योजना थिला। आमे माने पहुँची जाइचे रांचीर लेक रे। दीर्घ बहुत गुड़ाए मंदिर फंदिर बुलिया पर यहाँ गोटे शांत जगह मत जहाँ लगे। संध्या बेले तो खाली आसी पाइलिनी खाली बहुत वर्षा होता ना ढेर टाइम थिला। खाली जगन्नाथ मंदिर जाइली। जगन्नाथ मंदिर भी बहुत भीड़ था। गायत्री मंदिर आम जो स्टे करते से तो बहुत शांति थिला। गुरुजी मैंने मत तो छाड़ नथिले सी भी मत कहते आज गोटाए दिन रही जाओ बोली। किंतु कौन करिया सब जगार अधिक दिन रही मोह आसीज ना। लेक रे बोटिंग होची कौन मु जानिनी। एटा होची हमर से जो स्टैच्यूटा देखुए से स्टैच्यू होउछन हमर स्वामी विवेकानंदंकर तांको नाम रे यही लेकटा है। लेक रे किस समय तो बितेवा कारण कहीं नहांती लोक। आउ मो पछरे आपण आना देखि परथुवे हेइटी पहाड़ ऊपर गोटे मंदिर अच्छी बास सेटा हूँ रांचीर प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर गोटे। तो आम से जा। तो आपण माने केबे रांची शहर को आसुथिले यही विवेकानंद लेक पाखरे आपण माने बहुत गुड़ाए मंदिर पाइपर आ पार्क भी पाइपर। तो सही आपण बुली पारिबे। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन आज्ञा मोर थिला पहाड़ी मंदिर जोटा शहर टू प्राय 15 किलोमीटर दूर आउ 350 फुट ऊपर थिला। प्रथमे आज्ञा ये मंदिर विषय मुझे तो जानी तो नथिली किंतु खाइला बेलू लोक पचरा पचरी कर जानिली जे एपरी एक मंदिर पाखे अच्छी जोटा पहाड़ उपर अच्छी आउ उपरे सहर पूरा भ्यूटा भी देखी हो। तेणुक आपण मैंने तो जानती जे पहाड़ उपर मंदिर माने मो खुशी केते थिबो। तेणुक यही मंदिर को स्कीप न करी चली आसली। आमे रांचीर बहुत छोट छोट जगह छोट मोट जगह बुली सारापर एवं गोटे रांचीर प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर को आम आसीचे जोटा कि प्राय 50-100 पाहाच तो मुझे चढ़ी सारे। आहरी उपरक आपने देखिपे जे केते पाहाच अच्छी आम उपरक जाकि देखा व्यूटा केमती जानी। तो यहाँ कहार मंदिर तथापि तले केते गुड़े छोट मोट शिव मंदिर अच्छी काली माँ मंदिर अच्छी मत लगुच से माँ मंदिर ही तो कौन यहाँ हो चलतु ऊपर जाकि देखिए।
ତ ଶେଷରେ ପାହାଡ଼ି ମନ୍ଦିରର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ପାହାଡ଼ି ବାବା ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଳା ବାବା। ଆପଣମାନେ ଏହି ଦର୍ଶନୀୟ ପୀଠକୁ ଆସି ଭଲରେ ଦର୍ଶନ ତ କରିପାରିବେ। ମୋର ତ ଆଜ୍ଞା ଭଲସେ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ନା କୌଣସି ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ସହରର ତ ପୁରା ଭ୍ୟୁ ତ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ, ତା ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆପଣ ତାର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ବର୍ଷା ପାଗ କେତେବେଳେ ଯାଇ ଖରା ଟାଇଁ ମାରୁଥିଲା। ପୁରା ସହରର ରାଉଣ୍ଡ ମାରିବା ପରେ ଦିନର ଆଉ ମୋର ତ 12 ବାଜି ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଥକି ପଡ଼ିଥିଲି। ତ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ କିଛି ମନ୍ଦିର ଏକା ସେମିତି ପାଇଲିନି, ହେଲେ ନକ୍ଷତ୍ର ବନ ଏକ ପାର୍କକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଯେଉଁଠି ଆପଣ 15 ଟଙ୍କା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଆସିପାରିବେ। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଟିଭିଟି ତ କରିପାରିବେ, ହେଲେ ମୁଁ ତ ଆସିଥିଲି ଏଠି ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ନା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେମାନେ ରାଞ୍ଚିର ପ୍ରାୟ 4-5ଟା ଜାଗା ବୁଲିକି ହାଲିଆ ତ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମୋତେ ପାର୍କ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ତଥାପି ପାର୍କ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି, କାରଣ ମୋତେ ବି ଏଇନା କିଛି ଅନଲାଇନ୍ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ପାର୍କଟା ହେଉଛି ନକ୍ଷତ୍ର ବନ, ଯେଉଁଟାକି 15 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା ଟିକେଟ୍। ମୋତେ ବି ଟିକେ ହାଲିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ି ମନ୍ଦିରଟା ମୁଁ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲି, ପ୍ରାୟ 600-700 ପାହାଚ ହେଇଥିବ, ଟିକେ ହାଲିଆ ଲାଗିଲା। ସକାଳୁ ପୁଣି 4ଟା ବେଳକୁ ବି ଉଠା ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ଏଇଠି ବିତେଇକି କେତେ ସମୟ ଗୋଟେ ଟାଗୋର ହିଲ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ତାକୁ ବି ଚଢ଼ିବାକୁ ଯିବା। ତ ଦେଖା ହେବା ଟାଗୋର ହିଲ୍ ବାଟରେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ମୋ କାମ କରିଦିଏ। ଓକେ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଖାଇ ପିଇକି ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ବୁଲା ତ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାର୍କ ଆସିଲେ କେତେ ବୋରିଂ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଏଇ ଦ୍ୱିପହରେ ଆସିଛି ନା, ମୂଳରୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଏଇଠି ରହିବା ପାଇଁ, ଖାଲି ଖରା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ତ ଆଜ୍ଞା ମୋର କାମ ତ ସରିଗଲା, ଏଇଠୁ ବିଦାୟ ନେବା। ନା କେହି ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନା ବଡ଼ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ରହିବି। ତେଣୁକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଟାଗୋର ହିଲ୍ ପାଖକୁ। ତ ରାଞ୍ଚି ସହରରୁ ପୁଣି ଏକ ଜାଗାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲି, ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ଟାଗୋର ହିଲ୍। ପ୍ରାୟ ସେଇ 12-13 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠିକି ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏଠି ଆପଣ ପୁରା ରାଞ୍ଚି ସହରର ଭ୍ୟୁ ନେଇପାରିବେ। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମେ ଏବେ ଆସିଛେ ପୁଣି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଜାଗା, ଯେଉଁଟାକ ନାଁ ହେଉଛି ଟାଗୋର ହିଲ୍। ତେଣୁକରି ଉପରେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଜଣେ ଆସିଲା ତାକୁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ଅଛି, ନା କିଛି ନାହିଁ, ପଳେଇ ଆସ ଉପରୁ, ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲା। କିନ୍ତୁ ନଜାରା ତ ଅଛି, ଉପରର ସହରର ନଜାରା ନେଇପାରିବା। ଆଉ ମୋ ପଛପଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ଆମେ ସେଇ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ି ମନ୍ଦିର, ସେଇଠିକି ଯାଇକି ଆସିଥିଲେ। ତ ଏବେ ଏଇ ଚୋଟିକୁ ଆସିଛୁ ଆମେ, ଯେ ଏଠି ଏମିତି କ'ଣ ନଜାରା ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ସେଇ ପାହାଡ଼ରେ ଦେଖିପାରିଲେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଶିଖରର ଉପରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେମାନେ ତ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଟାଗୋର ହିଲ୍ସରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ମୋ ପଛପଟରେ ପୁରା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଭ୍ୟୁଟା। ଆଉ ଯେତେକ ଜାଗା ଆମେ ଯାଇଛେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବୋଧେ ଏଠି ଟାଗୋର ଥରେ କେବେ ଆସିଥିଲେ କି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ସହରର ପୁରା ଭ୍ୟୁଟା ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏପରି ଥିଲା ରାଞ୍ଚି ସହରରେ ପୁରା ଟୁର୍, ଆଉ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ। ତ ମୋତେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ଯିବାର ଥିଲା, ତେଣୁକରି ଦିନକ ଭିତରେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ତ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଜାଗାରେ ଦେଖାହେବା। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।